Salut à tous ومرحبا بكم. اليوم حبيت نحكي لكم على بلاتفورم جديدة اسمها med.tn. Bon, جديدة عندها عام اللي هي بلاتفورم de mise en relation entre patients et médecins. دونك سنحكي لكم على الاكسبيريونس تاعي انا. دوك انا جاتني برونشيت قويه الله يمرضكم نهار الجمعه. دونك يفالي كو جو فوا ان ميدسان وعندي برشا خدمه في البيرو يا اخي. كما دخلت على med.tn connected avec Facebook Connect et après j'ai cherché un médecin généraliste في الزون اللي قريبه للبيرو نتاعي. دونك حطيت زون جاتني اون ليست دو ميدسان يا اخي. انا اخترت لو ميدسان اللي معمر فيشتو بالكدا في السيت. Donc il a mis toutes les informations, la photo, etc. Je me suis dit, si cette personne elle a pris autant de temps pour faire son profil, elle s'est arrêtée au détail, c'est qu'elle doit être أول حاجة perfectionniste, وثاني حاجة c'est qu'elle doit être techno, digital, et la chose que j'adore bien sûr. Donc عملت رونديفو على med.tn. حطيت راني نحب نمشي نهار السبت 10 متاع الصباح. معناها جاني كالندريي قال لي تحب انا نهار تاخذ رونديفو. حديت نهار 16 تاع الصباح. اون ابين كيلكو مينوت جاتني كونفيرماسيون en ligne et par SMS. Votre rendez-vous a été confirmé. نهار السبت الصباح مع 8 تاع الصباح تبعث لي med.tn رابيل تقول لي راك عندك رونديفو ل10 ما تنساش chez docteur Sakli. Et voici l'adresse Google Maps du docteur. Donc نتبع جوجل ماب نمشي لبحث طبيبة اللي هي دكتور وفاء que je salue d'ailleurs. Et نمشي à 10h moins 10. La secrétaire m'accueille. Elle me dit انت يسرى بالاسود. قلت لها هي لقاها حضرت لي فيش كليون تاعي حاضره. Franchement magnifique. Je me suis sentie en Europe pendant quelques instants. Donc نلقى الفيشة donc حاضرة. وبعد جيت الميدecin à 10h05. Donc voilà, j'ai fait ma visite. Et ce médecin, j'avais raison, elle était technophile. Elle avait plein de gadgets dans son bureau. Ce qui montre c'est qu'une digital native. حسيلو expérience ياسر حلوة مع med.tn. Alors med.tn c'est plus de 400 000 inscrits. موجودة في تونس وإن شاء الله باش تحل في المغرب par deux compétences tunisiennes, Emna Jalouli et Mohamed. Bravo franchement les deux pour ce magnifique travail. La plateforme ما فيهش bug. parcours client ياسر ساهل تعرف direct وين تمشي. Donc c'est une plateforme de mise en relation entre patients et médecins في les différentes spécialités. زاد تنجم تلقى les pharmacies les plus proches بالنسبة للباتيون. بالنسبة للميدسان ça lui permet d'organiser ses agendas en ligne et en plus faire un contenu pédagogique, contenu médical على les différentes spécialités. وتنجم زاد تسأل le docteur en ligne مثلا هبطوا فيديو على البرانشيت. دونك تنجم تسأل الميدسان خاطر اللي يحكي في وسط الفيديو على تسأله على أي حاجة هو يجاوبك على السيت. C'est la révolution digitale mes amis, elle est enfin arrivée. ريتو كيفاش c'est venu d'un constat راهو اللي هو شنو اللي نحنا اليوم ديجيتال ناتيف ولاو سيبل ولا ولاو عندهم بوا ستاتستيك امبورطون. شو نقصدوا بها ديجيتال ناتيف؟ معناها جماعه اللي مولودين من عام 80 وانت طالع وعام 90 وانت طالع surtout عام 90 وانت طالع وعام 2000 وانت طالع تولدوا avec le média internet موجود. Donc le média internet fait partie de leur quotidien. Ce n'est pas un média qu'ils utilisent pour les hobbies, c'est un média qu'ils utilisent pour vivre. Et du coup, qui est la population نتاعنا تولي digital, on peut développer des plateformes qui successful, qui med.tn, qui nous permettent de gagner du temps, d'être efficaces et de résoudre nos problèmes. Voilà, c'était mon expérience med.tn. Et أني قريب نبرة Inch'Allah d'ici 2 jours نبرة. Et voilà, je vous encourage en tout cas à visiter la plateforme حتى par curiosité. نمشيو نشوفوا les options, نمشيو نشوفوا قداش الباركور كليون محلاه، قداش سهل برشا، ما تستحقش تكون ياسر كونيسور، قداش الكونتوني زاد محلاه. Et c'est une fierté tunisienne ce portail, franchement c'est une fierté pour nous. Et Inch'Allah ya Rabbi, il y aura plein d'autres plateformes qui med.tn fait d'autres domaines.
Voilà, c'était la minute business aujourd'hui. Ciao.